Hi everyone, hari ni kita nak unbox model baru Vivo Y15 OK， 今天我们开箱这架 Vivo Y15 咯 OK， harga pasaran dia sekarang 799. Kalau korang ada subscribe dengan Digi, boleh beli dengan harga 299 aja lah. OK, calculation saya sudah pernah buat dekat video sebelum ni. Korang boleh pergi search lah dekat channel I, Y91. OK， dia punya plan sama saja, cuma device saja tukar. OK， 这个 Y15 如果你现在买的话是799，如果你有签 Digi 的配套，每个月58块，你可以用299来买咯。我之前有算过它的那个配套的价钱了，如果你们要看的话，可以再找我的 channel， 在之前的那个 Y91的那个 video 那一边哦，我有算给你们看了的，看有没有划算。如果你们那边的 DG 有限你们就可以签哦，算是蛮划算一下的啦。OK, sebelum tengok phone ni, kita tengok spek dia dulu OK, screen dia 6.35 inci. Dia pakai MediaTek Helio P22 Kalau sebelum ni Y17 dia pakai Helio P35 lah. Ini dia pakai Helio P22 lah. Helio P22 korang nak main Mobile Legend ke PUBG ke masih boleh main lah, tak ada masalah. OK, CPU dia pakai Octa Core 2.0 GHz lah. Lepas tu RAM dia 4GB, ROM dia 64GB. Selfie Camera dia 16 megapiksel. Kalau kamera belakang dia ada 13 megapiksel campur 8 megapiksel wide angle dengan 2 megapiksel punya kamera lah. Bateri dia 5000, bateri dia agak besar lah, so bateri dia banyak tahan. OK, Android dia 9.0. Sekarang kita nak unbox, tengok apa yang akan you dapat masa you beli handphone ni lah. OK， 现在我们开箱看当你买这家电话的时候你会拿到什么东西咯。OK， Vivo Y15 OK， 里面有一个说明书跟一个保价卡咯。OK， dalam macam biasa ada satu warranty card dengan user manual lah, itu tak penting lah, dengan satu TPU case lah. OK， 有一个软套咯。OK， ni phone nanti kita tengok. OK, ni SIM eject dia. OK, untuk buka SIM nya. OK, dalam dia akan dapat satu micro USB cable OK. Dengan satu Vivo punya charger 3 pin 10 watt punya lah. OK, macam biasa tak ada earphone OK, ni phone dia Oh, color biru ni cantik color dia. OK, belakang ada 3 kamera. OK, ada fingerprint scanner. OK, bawah ada logo Vivo. Dia pakai plastik lah, tapi nampak macam kaca OK. OK, sekarang kita tengah on handphone ni. OK, sudah masuk. OK, depan ni dia ada 16 megapiksel punya selfie camera lah. OK, 前面是16 megapiksel loh. Dekat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM. OK. Dekat sebelah kanan sini dia ada power button dengan volume button lah. OK. Atas tak ada benda. OK, kita tengok kat bawah. 3.5mm punya headphone jack. Lepas tu mic, micro USB dengan speaker dia lah, dengan buzzer dia lah. OK, sekarang kita tengok handphone dia OK, tengok ada apa function dekat dalam lah. OK, built-in ada ini V-Store, iMusic, Team, Google, ni standard semua. OK, video, album, file manager. OK, iManager, video, weather, album, contact. OK, tak ada apa special. Dalam ada built-in Lazada, web novel, my Digi. OK.
kita tengok atas tak ada apa. Eye protection as captured to screenshot. Okay, flash. Split screen. Okay, ni dia punya function. Ada smart mirror. Korang ada smart TV, dia punya screen boleh share dekat TV lah. Okay, ni dia punya function. Okay, sekarang kita tengok kat dalam ada apalah. Okay, ada fingerprint, ada easy touch. Okay, airplane, OTG. Ni boleh masuk itu pen drive lah. Pasang mouse pun boleh. Status notification bar. Okay, korang kalau nak tengok bateri punya percentage, you on ini saja loh. Kalau tak nak tengok percentage, sini dia akan jadi macam biasa lah. Okay, nak tengok bateri punya percentage, macam ni. Okay. Okay, fingerprint face unlock ada. Bateri dia 5000. Okay, kita tengok. Okay, RAM dia 4GB. Okay, still ada balance 3.21GB Okay. Memory dia 64GB. Okay, balance ada 53.35GB lagi boleh pakai lah. Okay, ni boleh masuk memory card. Okay, about phone. Android version dia pakai 9.0. Okay, processor dia octa core 2.0. CPU real time data. Ini dia ada 8 biji dia punya processor. Okay, Vivo punya ROM OS 9, FunTouch OS 9. Okay, ni dia punya function: smart motion, smart mirroring, smart split, app clone. App clone ni boleh pakai macam dua Facebook, dua WhatsApp. Okay. Okay, kita tengok kamera dia ada apa function Okay, kita ambil gambar, cuba tengok. Oops. Okay, kamera dia boleh tahan lah. Okay. Okay, dia ada video mode, photo mode. Okay, ni portrait mode Kalau you nak ambil itu bokeh effect, you kena tekan ni lah. Okay. Ini ultra wide.
Okey, beauty mode, Peno, Pro dengan ni dock. Okey, itu saja. Kita tengok dia pakai apa SIM card okey. Okey, phone ni dia pakai dua SIM, okey, dua nano SIM dengan satu memory card lah. Itu saja untuk video hari ni. OK， kalau suka video ni tolong like、share、comment dan subscribe OK， 今天的影片就到此为止。如果喜欢的话，帮我订阅、分享，还有按 like 咯。OK， 拜拜。